angot sa Dios Amay. Okay. Ang Dios nga Amay, suno pa sa Old Testament mga kauturan kang mga kabiyanan, God of mercy. Okay, Dios sang kaluoy. Madamo nga mga tao ang nagapati nga ang Dios sa Old Testament hindi Dios sang bugay o kung hindi maluluyon nga Dios amo na ang pagpati sang iban. Pero aton basahon Brother Joy kung tuod gid na bala nga ang Dios sa Old Testament hindi Dios sang bugay. Aton nga basahon ang Exodus 34 6 pakato sa city nga nagasiling ang Ginoo Dios nga maluluyon kag mainayohon ti maluluyon gid gali makuli sa pagpangakig kag bugana sa malig-on nga paghigugma kag sa pagkatutom nga nagatipig sing malig-on nga paghigugma sang mga linibo nga nagapatawad sang kalautan kag sang paglapas kag sang sala kag indi nga mas magpasaylo sang malalison nga nagapaduaw sang kalautan sang mga ginikanan sa mga anak kag sa tubtob sa ikatlo kag ikapat nga kaliwatan. Amo na ang record nga na sulat sa Exodus 34 6 kag 7. Apang ang maluloy o ang kaluoy hindi pagpatawad nga bulag, Brother Joy. Hindi ni siya blind nga forgiveness. Hindi pagpatawad nga bulag. Apang ini ginagiyahan sang prinsipyo. Guided with principles. Yadtong nagsikway sang kaluoy sang Dios, ang Biblia nagpahayag nga makabaton sang pinalidad sang sala. Okay, padayon ta. A covenant God. Ang Dios sa Old Testament, ginakilala siya a covenant God. Ang Dios handa sa pag-establisar sang wala katapusan nga katipan o kung pagpakigsaad, covenant, sa iya mga katawhan kaangay sanday. Noe, Abraham, kag madamo pa nga mga katawhan sa Old Testament, mga kauturan kag mga kabyanan. Ang ini nga katipan nagpahayag sang personal, mahigugmaon nga Dios nga interesado sang future sang iya nga mga katawhan. Sa kay Noe, ginhatag niya ang kasiguruhan sang maayo nga panahon. Ang promise bala to niya nga hindi na niya pa anahon among rainbow ang rainbow to nga katipan nga ginhimo niya. Kag sa kay Abraham siya nagsaad nga hindi maisip nga hindi maisip nga kaliwatan atong ang iya kaliwatan mangin bituon sang kalangitan. Kag kag amo na siya sa kay Abraham. Kag isa ka duta, nagpromise man siya sa kay Abraham isa ka duta sa diin siya kag ang iyang mga kaliwatan magapuyo didto. Amo na ang promesa sang Dios sa kay Abraham. So ang Dios sa Old Testament ginakilala man nga a redeemer. Okay. Siya Dios sang Exodus. Magsiling kita Exodus mga kauturan kang mga kabyanan atong pagpagawa sang mga Israelino nalin sa Ehipto. Ginakilala ato nga Exodus. Iya nga ginatuytuyan ang pungsod sang kaulipnan pakadto sa paghilway. Okay, slavery to freedom. Ang inindako nga buluhaton sang pagtubos amo ang senaryo sang Old Testament kag ihimplo sang iya handom ang subong aton manluluwas. Ang indi isa ka malayo putol kag indi interesado nga persona apang isa nga may involvement sang nagkalatabo sang aton nga mga kabuhi. Ang manugsulat sang Salmo si Salmista David kag iban pa nga mga salmos labi na sa record Brother Joy sa Salmo 8 3 kag 4 aton mabasa kun pamalandungon ko ang imo kalangitan ang binuhatan sang imo mga tudlo ang bulan kag ang kabituonan nga imo gintapok ano bala ang tawo nga ginasapak mo siya kag ang anak sang tawo nga ginaduaw mo siya. Kag suno pagid sa Salmo 18:1 kag 2 nagasiling man, ako nagahigugma sa imo o Ginoo, kusog nakon. Ang Ginoo amo ang akon igang, kag akon kuta, kag akon mamamawi. Dios ko, igang ko, nga sa iya magadangop ako, taming ko, kag sungay sang akon kaluwasan, mataas kong turi. Amo nang mga statements ng mga salmista. Kag sa Salmo 22 bersikulo 24 nagasiling man, kag wala sing magtamay kun magkangilad sang kapipitan sang napiutan, kag wala siya magpalibod sang iya naong gikan sa iya, kundi sang nagtuaw siya sa iya, magpamati siya. Okay. So, ang Dios sa Old Testament ginakilala man nga a God of refuge. Okay, ang Salmo nagpahayag sang Dios nga may amay kag ni Kristo kasubong dalang panan. Refuge.
ang pagka-Dios o kung Godhead dalang panan. Amo na ang Salmo 27 bersikulo 5 nagasiling, kay sa adlaw sang kagamo taguon ko niya ako sa iya layang-layang, sa palasilungan sang iya kayang taguon niya ako, itongtong niya ako sa igang. Okay, kanami sa mga promisa, Brother Joy. Kag sa Salmo 86 bersikulo 15, apang ikaw o Ginoo amo ang Dios nga may maluloy-on kag mainayuhon, makuli sa pagpangakig kag bugana sang malig-on nga paghigugma kag sa kamatuoran. So ginakilala man siya a God of forgiveness. Okay, sa Old Testament. Sa tapos nga nakahimo si David sang dubli nga sala nga ginatawag murder kag adultery, siya nagpakitluoy sa Ginoo, Brother Joy. Kag siya nagasiling, ari ang record sa Salmo 51 bersikulo 1 kag 11, kaloy ako o Dios, suno sa imo malig-on nga paghigugma, suno sa kadamuon sang imo bugana nga kaluoy, panasa ang akon mga paglalis. Dili ako pag-isikway gikan sa atubangan mo, kag dili ako pagkuhaa sa akon nga sa imo balaan nga espiritu. Okay. So madamo pa sing mga pagkilala sa Old Testament. Diri sa Old Testament ginakilala siya a God of goodness, kag ginakilala man siya a God of faithfulness, a God of salvation and vengeance, kag ginakilala man siya a Father God. Yes. Okay, magsiling kita Father God, may close ang amay kag anak, close na ang relasyon ibla. So bisan sino nga anak may nagasalig siya sa amay. Okay, sa Old Testament ginakilala siya nga Father God. May teksto kita diri nga mabasa sa Deuteronomy 32 bersikulo 6 nagasiling, hindi bala siya imo amay nga nagbakal sa imo? Okay? So diri sa Old Testament ginakilala siya nga Father God. So sa karon nga hapon mga kauturan, aton ihatag sa kay Brother Joy Cantila ang tion, aton pamatian kung paano ginkilala ang God the Father sa New Testament. Brother Joy. Madamo salamat, Brother Chris. Ang aton subong mga kaabianan nga Kristohanon, Christian family, may ara kita nga pangunahuna no, mo kalabanan lagi sa aton nga mga kaabianan, Brother Chris, nga mga Kristohanon, may pangunahuna nga nasiparar iya ang Dios sa daan nga katipan kay subong man sa Dios sa bagong katipan. Now the question is, kay ginhambal mo kagina nga amo na pangunahuna, of course amo na kalabanan lagi subong, kag daw makita naton nga there was a change, no? Pagbaylo nga paano mangin isa ka matamis nga maghigugma ang Dios sang bag-o nga katipan, where in fact mapintas man siya sang Old Testament. Kay ginalantaw sa mga tao, imagine ka sa una makasala ka, makalapas ka sa putanta layi, no? Legality sa layi sa Ginoo. Automatically punishment ya, corporal punishment, patyon ka gadayon. Ti amo na ginalantaw nila nga ang Dios sa dagan nga katipan tama kapintas, pero pag-abot na sa bagong New Testament daw lain ang Dios, no? Nag-upod man na gani nga amo na gani kalaban sa mga kabiyanan karon nga sila nila wala na tayo sa daan nga katipan, sa bag-o na tang katipan. Kaya ang daan niya naglatapos ato bag-o na man kita. Now, makato kita sa Dios sa nga amay sa bag-o nga katipan. Kung aton usisaon ang balang nga katipan, kadamo sang mga pagpakilala sang Dios nga amay diri sa daan nga katipan nga kasubong man sang ginhambal ni Brother Chris. Kag even the four gospels, mga kaabianan kag mga kauturan, nagasugid sa aton nga